जय जगन्नाथ मु स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल आपको स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानापी भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आसतु जाना आज खबर गुड़िक परीक्षा कारण बहुत दिन हम न्यूज अपलोड करने संभव हो पार ना आपण पाखे आम क्षमा प्रार्थी। आज प्रथम खबर प्रभु जगन्नाथ आदिपीठ नीलमाधव पीठर अवहेला नहीं क्षोभ प्रकाश कले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गतकाली नायगड़ा कंटिल स्थित नीलमाधव गस्त जाए विश्व बसु समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जोग देइछंती। राष्ट्रपति यही गस्त को एक सुजोग भाव वर्णना करिसेंती। राष्ट्रपति प्रभु जगन्नाथंकर आदिपीठ कहुवा कंटिल नीलमाधव पीठ में विकास हो नथिबा विषय प्रकाश करी क्षोभ प्रकाश करिसेंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नीलमाधव पीठर विकास लगी अर्थर अभाव रहिब नाही बोली घोषणा करिबा परे राष्ट्रपति संतोष प्रकाश करने सहित तांको धन्यवाद जणाइछंती। आज द्वितीय खबर पीएम आवास पंजीकरण कले 24,22,771 जन हिताधिकारी। पीएम आवास सर्वे अधिकारी मानक पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायकों कड़ा चेतावनी। घर पाइबा योग्य हिताधिकारी बाद पड़े हेब कड़ा एक्शन। एबे सुधा 24,22,771 जन पीएम आवास योजना रे पंजीकरण कले। मार्च 31 तारिख सुधा विभाग पक्षर हस्तगत हेब यार रिपोर्ट। पंचायत और ब्लॉक स्तर अधिकारी जेपरी जहां छाड़े ना स्थान को अभियोग आसिले आंबे सेमानक पाखरे पहुंचीबू। जदि उद्देश्यमूलक भाव क्यों हिताधिकारी मानक तालिकार बाद दि जाए तेबे दायित्व थिबा अधिकारी विरोध में कड़ा एक्शन नियाजिबो एवं बाद पड़िथिबा हिताधिकारी जिलापालक पाखरे आसी अभियोग करिपरिबे। आसंता 30 रे अंत्योदय योजनार मुख्यमंत्री 50,000 घर बांटिबा नै मध्ये सूचना दैछंती पंचायत राज मंत्री। आज तृतीय खबर जमाकारी को आशा देखाइले मोहन। चिटफंड टंका फेरस्त नहीं सरकार नुआ निर्देशावली आने को गतकाली विधानसभा मुख्यमंत्री सूचना देवा पर जमाकारी माने आश्वस्ति हेले केबे और केमिति मिलिबो ताहाकु नै द्वंद्व हटिनी। कारण गत सरकार समय रे एमिति ही जमाकारी मानकर टंका अटकाई थिला नियम। निर्वाचन में बीजेपी क्षमता को आसिबार मात्र 24 घंटा चिटफंड जमाकारी टंका फेरस्त करने को प्रतिश्रुति देइथिले दलर मुखिया मनमोहन सामल। बीजेपी सरकार गढ़िबार 9 मास बीतीगलानी किंतु चिटफंड जमाकारी मानकर अपेक्षार अंत सरीनी। ठीक एतिकी बेले जमाकारी मानकर आशा देखाइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एबे टंका पाइबाकु हेले नुआ गाइडलाइन आसिबा पर्यंत जमाकारी मानक अपेक्षा करबाकु पड़िबो। ए नै विधानसभा एक लिखित उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज चतुर्थ खबर सुखिलारे लागिछि महानदी। सुखिबारे लागिछि चिरस्रोता महानदी। पड़ोशी छत्तीसगढ़ दादागिरी जोगु संकट में ओडिशार लाइफलाइन पानी पाई नदी कूलिया लोकंकर शुणिबाकु मिलिलानी हाहाकार। हेले ट्रिब्यूनाल गठन कर चुप रही डबल इंजिन सरकार। मार्च मासरू हीराकुद को जलस्तर देखि छानिया लोके। अण मौसुमी समय उपर मुंडरू पानी आसु नथिबारु गत वर्ष अपेक्षा 2 फुट कमिलानी जल भंडार स्तर। तुरंत पदक्षेप नेबाकू विभिन्न महलरू दाबी करिसेंती लोके। आज पंचम खबर एप्रिल 2 रु +2 खाता देखा आरंभ। आसंता एप्रिल 2 तारिख आरंभ हेब जुक्त 2 खाता देखा। प्रथम पर्यायर 13 तारिख पर्यंत एवं द्वितीय पर्यायर 15 रु 26 तारिख मध्य खाता देखा चलिबो। मूल्यांकन 10 दिन पूर्व परीक्षा खाता गुड़िक कोडिंग करा जिवो। आसंता 27 तारिख विज्ञान एवं 27 तारिख कला वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा सरिबो। या परे उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन ने खाता देखा हेबो। कला विभाग ओडिया इंग्राजी विषय खाता देखा बहुत विलंब होइतवारु चलित थर एहाकू ऑनलाइन रे मूल्यांकन करबाकू पदक्षेप लिया जायछि। चलित थर 63टी ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्र करा जायथा बेले 77टी ऑफलाइन एवं 57टी कोडिंग सेंटर करा जायछि। मूल्यांकन केंद्र को हेउथिबा दुरवस्था को दृष्टि रे रखि प्रति जिल्ला रे मूल्यांकन केंद्र खोला जायछि। आज षष्ठ खबर डिसेंबर 20 रे ओडिसा रो आरंभ करबाकू जीव सेमीकंडक्टर उत्पादन। प्रजुक्ति विद्या उन्नयन दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप ओडिशा 2025 डिसेंबर सुधा प्रथम सेमीकंडक्टर उत्पादन यूनिट आरंभ करबाकू जाउछि। गवेषणा एवं विकास कंपनी गुड़िकर सहयोग में प्रतिष्ठा होउछि यूनिटी इन्फो डैलिक्ट 2000 वर्गफुटर स्थान अधिग्रहण मध्य करा जायछि। विधानसभा अधिवेशन समय विधायक अरविंद दासकर प्रश्नर उत्तर में संसदीय व्यापार मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग एपरि ऐतिहासिक सूचना दैछंती। राज्य सरकार मेक इन ओडिशा पदक्षेप अधीन ओडिशा को आईटी एवं सेमीकंडक्टर शिल्पर एक प्रमुख स्थान भाव स्थानांतरित करने को लक्ष्य रखिछंती बोली कहिछंती मंत्री। आज सप्तम खबर राज्य में 84टी मेडिसिन नकली। राज्य में बढ़िबारे लागिछि नकली। पूजा घीओ ठारू आरंभ करी गाड़ी इंजिन ऑयल सबु मिलिलानी नकली। एबे लोकमानकर जीवन रक्षा पाई नकली औषध मध्य मिलिबार जଣା पड़िछि। विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंगंकर उत्तर में राज्यर 3 वर्ष में 84टी नकली मेडिसिन चिन्हट होइछि।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 13,057ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 84ଟି ମେଡିସିନ ନକଲି ଥିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ନକଲି ମେଡିସିନ ନେଇ 107 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3,462ଟି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଔଷଧର ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିର 8 ନମ୍ବର ଖବର, ଫଗୁମୟ ହେଲା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ, 5 ଲକ୍ଷ ଜନସମାଗମ। ପିପିଲି, ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅବସରଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମେଲଣ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ଗୋଧୂଳି ସଂଲଗ୍ନ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମେଳନରେ ରଙ୍ଗୀନ ଫଗୁ ଖେଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଦିଅଁ ମେଳନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଗୁରେ 107 ଏକର ପରିମିତ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜିର 9 ନମ୍ବର ଖବର, ପୁରୀରେ ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ପୁରୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ 1,164 ଏକର ଜମି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର 10 ନମ୍ବର ଖବର, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ବିଜୁଳି ଦର, ଛାଡ଼ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ରେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମାନୟ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାରିଫ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ 4% ରିହାତି ପ୍ରବଳତା ରଖାଯିବ। OERC ସଚିବ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର 11 ନମ୍ବର ଖବର, ବଢ଼ିଲା ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା। ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଦରମା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସାଂସଦଙ୍କର ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ 1,24,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସାଂସଦଙ୍କର ଦୈନିକ ଭତ୍ତା 2,000ରୁ 2,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦଙ୍କର ପେନସନ 25,000ରୁ 31,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା 2023 ଅପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ କରାହେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର 12 ନମ୍ବର ଖବର, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହେବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାର ସଫଳତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ସୂଚନା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଫଳତା ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସରକାରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସହ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜିର 13 ନମ୍ବର ଖବର, GDP 10 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 105% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହାର GDP ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି, ଯାହା 2015ରେ $2.1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ 2025ରେ $4.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ତୁଳନାରେ ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚାଇନା GDP ଯଥାକ୍ରମେ 66% ଏବଂ 44% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଚାଇନା, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଜାପାନ ପରେ ବିଶ୍ୱର GDP ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5ମ ବୃହତ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର 14 ନମ୍ବର ଖବର, ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ କାମ ବେଳେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟରେ ଭୁଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେଗମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରିଂ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଯଦିଓ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଓଭର ଟାୱାର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ ରଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜିର 15 ନମ୍ବର ଖବର, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁଣି ଫେରିବେ। ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆୱାମୀ ଲିଗର ନେତା। ଶେଖ୍ ହସିନା ପୁଣି ଥରେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଉପଦେଷ୍ଟା ୟୁନିସ ସରକାର ସାଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରଦି ଆଲାମ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି, ରଦି ଆଲାମ ହସିନାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ANIକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଡକ୍ଟର ଆଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ବାଂଲାଦେଶର ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବା ବୋଲି କହୁଛୁ, କାରଣ ଶେଖ୍ ହସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।